Whee! Ha? Airplane, wala airplane ito. Crazy! Whee! Stacy! Ano steak? Di. Food trip ng picnic na may inom. Pagod to si Edward, oh. Do you wanna go? Uy, may sino ba? Dito nga. Papamili-bili, tapos dito na sinimulan. Yes, thank you. Na, sleep na Edward. Katag-katin na lang pwede. Gising nga na lang. Sabi ko. Gusto niyo ba yan? Eh, Tignan niyo na yan. tama ka lang.